যতনো ফুংকাহাম হাস্তেন লুকরকনো কিনিও ফুংজরানি যতনো খাকাহাম ইয়াফারো দিনি ফেসবুকও ফাইমানি কয়েকটা পয়েন্টস না কক সানাই ফাইমানি এমনি abuk out of station tipani fatara tongmani bagai Facebook live khainen nangka amni bagai himale ek number point takarjala constituency ni bisingo takarjala kaisa যোগদান সভা যিনি মাননীয় মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী নি yaktai joining je kaisa nukha tai nugui ang amchaini ani joto warrior hai ke tini je takarjola amchaini lukurok bai kok salai nei mani bisungtei je false kaisa joining hain haisang nukphika gomno kisa sanani musungkha আরো চিনি মাননীয় মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বসাও মথা সিপিএম ইয়াকারই 20টা ফ্যামিলি সাইড ভোটার্স জয়েন খাইপে কেনি সামনি আবার চলে সম্পূর্ণ ফলস নাম্বার আর চিনি মথানি খরক সাফানো আজাগা থানায় করে আর যারা কয়েকজনা জেব্বাস কাঙ্গো ফুনুকা আবরক একচুয়ালি আগেনো বরক বিজেপি খাইয়ে নক আসুগুই টংনাই বরক আবো ইভেন তাকারজলা সার্কেলনি বরক বিয়া তাম্পি ফাসিংনি তাই ও কনস্টিটিউয়েন্সি ফাটানি কয়েকজনা বরকনো খুতং রেনাই ব্ল্যাঙ্কেট রেনাই হিনি সাহিত্য বই জেরক্স খাইরি বই কয়েকজনা বর্ণ বাস কাঙ্গো বাসারি ফুনুকা আবার কোনো মত হাবইয়া একচুয়ালি ব্রো আগেনো বিজেপি খাই আইপিএফটি ওয়াইসে থাঙ্কা ওয়াইসে সিপিএম খা হাইন হাই তাপসে বিজেপি ফাইপি খানে आं आमसिन लुकरावबो खोज खायनाय के आं आमथिनावबो रियल फैक्ट आराबो 20 जना 20टा फैमिली आमहाय कोन नाम्बार सिया साइड भोटर आबो सम्पूर्ण फल्स যে ফেক জয়নিং আর ম্যাক্সিমাম জয়নিং খা 7 থেকে 10 জন আব গ্রাউন্ড রিপোর্ট আব বরক তো সব সময় নো তাব ফেক জয়নিং আব তো কতাল কো গিয়া বরক 5 জন না 50 10 জন না 1000 মানে একটা কিছু জাস্ট চক্রান্ত খাই বনো খয়রানি খাই না আছে জীবন তাবলা আমাতে কোন কই আর তাকরজলা মন্ডল যে জাগাও মিয়া প্রোগ্রাম অঙ্গ একচুয়ালি সানা থাঙ্গাকে চিন তাকাজনি বরবরক ও তাকাজলা মন্ডল মিয়া যে প্রোগ্রাম উমানি নক তাকাজলা মন্ডল প্রেসিডেন্টনি নখলাও খরচ রাজ্যনি মন্ত্রী ফাই দङ হ্যাঁ মানে বরংনি তাই কোনো জায়গা খাইনি প্রোগ্রাম মানে প্রোগ্রাম খাইনি কোনো স্পেস করি একচুয়ালি বরংনি যে বিন যে নখলা ওয়ানস দি কাইসা নখলাও বসে বরক সাকনা আর বিন নক এমন বিয়া রাজবাড়ি হে বিয়া জাস্ট গলি কাছে নখলা দङ আর নখলাও বড় প্রোগ্রাম খাই খাইলাयो শুধু শুধু মিয়া সিমিয়া বরন মন কি বার গাবো আ বরন মন্ডল প্রেসিডেন্ট নখলাও মা খাইনে নিনি মাননীয় সভাপতি রাজীব বরদাস ফাইকেবো বিন নখলান মা খাইনে মানে বরং একচুয়ালি খাইনে জায়গাটাই ক্রে প্লাস তাকাজো আমসেনি বরক রক ও মন্ডল প্রেসিডেন্ট নো লগিরিয়া একচুয়ালি কারণ টাঙ্গি হিমালে বরক ওংখা টিপ্রাসাও দङैनो টিপ্রাসানি भेमान गद्दार दफानि बागै कायसा शत्रु अमति हिसाबैनो एरियान बर सिनिओ साइमानो आमबाय केउ बनो लगेरना क्रै तार फलेनो बर बसें सेजन पार्टी खायो सेजन मा खायो आर मासामजो हायाति खायो फातारनि आंगागे बसाका ताबो जम्बुला तागारजला हांगांकै विशाल गरकनि ओ एजेन्ट दायर हजाकनाय रक आब्रक किछु किछु बरक रक
tubulai borok gai mia bo same kaidai no Gulagati constituency ni Choilam constituency ni borok tubui kese bin nokhlawo angkhana ka side pasta wak tanai rokni khnamani pila from simino kok kuriam to kaham kok last to khane meni borok phaijagli ani khanao gai maximum khang kai 200 rok borok nani khanao lo wak masaro tang la khani khanao borok no kai jehok abato janjar party khaina mano angkhe bhanta su khomda tong khang kai rok khaidi ba open special khaidi tam no tam khabo khane tong ba gai ar nokhla khai khai dab de diwoi oro tibra mo tho challenge nai nai মানে actually mo just bono kaso uskani mulok di to mo sai garo ang mia ko eta kok bukhana ka je kok jonjati morcha ni general secretary BJP Pradesh ni secretary general secretary kok samani abu khana ka je saimia bin bsati explain tong kroi boje lama kroi lama je snam jagya school snam jagya স্বাস্থ্য পরিষেবা kroi যে এম ডিসিনো বস সঙ্গু আউনরক বসাতে যুক্তিগত নরক নংসালা বসাতে যুক্তিগত না তৃতীয় দেশে হাপানিয়াগো পিডব্লিউডি নি যে রুট হ্যাঁ বসে দং বসাইদে মাম্বা যে চিনি তাকারজলা আমসাইও যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সাবনিয়াগো বসাইদে মাম্বা যে বিদ্যুৎ kroi যে tui kroi mo department sabniyago actually takarjola amseni je problems ro abu takarjola amseni borok siu koroksa bangladesh ni phaye koroksa assam ni phaye koroksa u modopur ni phaye bo takarjola problem tam sinai sala are buka je takarjola ni je bo sawo lama kroi PWD ni state ni sabni yago omo sabni lama ba state ni lama ha মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী bo je department tui tongo আর PWD ni lama sabni yago ba sabo minister মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী health ni মন্ত্রী sabo মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী DWS ni মন্ত্রী sabo মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী rural development ni je minister sabo মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী sarai se saimani tongkha bo je bini মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী no bo tini oro mane mia je takolba phaye je kulangkha obke borok buka dhan dong boino neng ba sai tongo nini party ni je মুখ্যমন্ত্রী ha party ni সর্বশেষ ba ekdom minister ni misinga মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী se jinggo kok sunggo takarjolabo koita lama DPR jak tong nung sai ma babi ha takarjola ni je ang MLA man yagulo biddi bazar ni simin je chini rangkholpara teimarang thangmani DPR department thangnai DPR ja proposal lohor jak মিয়া যে গতকালকে যে তাকারজলাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এসেছিলেন উনি কেন অর্থ দিচ্ছেন না উনি কেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন দেয়নি তাকারজলা অঞ্চলের মধ্যেই তাকারজলার পাশে একটা রাস্তা আছে অনেক পুরনো রাস্তা তাকারজলা থেকে গঙ্গাহারি যাওয়ার রাস্তা এরিয়া লোক অনেক সাফার করছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইনে ওরা কমপ্লেনও করেছে আমিও প্রায়োরিটি লিস্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং ডিপিআর সহ কমপ্লিট করে দিয়েছেন এখনো আপনি কেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়নি আপনি এইগুলা আপনি এখানে এসেছেন আপনি দেখেছেন দেখার পরও আপনি বলছেন উন্নয়নের সঙ্গে তাকারজলার লোকরা জয়েন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আপনি কি উন্নয়ন করেছেন আমাকে বলুন জম্মু জেলাতে কলেজের জন্য আমি কতবার বিধানসভাতে প্রশ্ন উঠিয়েছেন এবং কতবার চিঠি লিখেছেন কিন্তু আপনারা কেন একবারও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন এটা কি ত্রিপুরার উন্নয়ন তাকারজলা আপনি যেখানে এসেছেন সেখানে একটা
কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সিএসসি আছে, সেখানে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করার জন্য আমি কতবার চিঠি লিখেছি, কেন অ্যাপ্রুভাল দেয়নি আপনারা? ও শুধু একটার কারণে, এখানে বিজেপির এমডিসি নাই, এখানে বিজেপির এমএলএ নাই, তাই তার জন্যে? হ্যাঁ, এটা কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস? মিয়া যে বসাবো, যে জনজাতি মোর্চা নিয়ে যে জেনারেল সেক্রেটারি যে সাবো, হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্ট ননি বিজেপি সরকার যে টাকা জনি প্রতি ননি তামো কাছে কথা গত প্রজেক্ট সালানো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতবার চিঠি শিক্ষা এবং বিধানসভা কুইশন সংখ্যা যে সাব জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জম্পজর সাব ডিভিশন মানে তার ক্ষেত্রে 13 বছর কাই দं তামনি বাকি কাইসাপানো তিনি কাইসাপান ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দিয়াং তো বজে সাwo মাননীয় এমডিসি, হ্যাঁ, সাব এমডিসি টাকা জলানি চিন মহারাষ্ট্র বসাও নম না, হ্যাঁ, তাম নম না যেফোরো টাকা উন্নয়নफोरखौ शिलंआव थाङो जेफोराव बिजेपि टिफ्राव बाराबारि इंखा बत्रिफ्राव फाइनसो तारमाने नर महाराष्ट्र सम्पूर्ण किरि जाखासि नर नि थुयो नों जे सीपीएम आगिनि सिमेन सीपीएम रंखा राज परिवारनो अटैक खायो बरनि मानसिकता राज परिवारनो अटैक खायनि अ मानसिकता किन्तु सीपीएम ननि दं आगिनि ताबो ब नायदि सिनि जे ताबनि अंकनि बिजेपिनि जन तामने बनो तिप्रासनि बिसिंगो को जनरल सेक्रेटारि फु बरनि फाय ताको बिपिन बरनि फायसाला स्राय सान थाके बुं खुरि मासने के ताको बंखा सीपीएम नि एक समयो बीजेपी नि फ्लैग चिरै बारे केस जगे बारे खाली तंखा 2018 सरकार फालि अंके फातार गुरि तंखा ताबके बीजेपी ओ फाये हानि हाय बुझिनिब्ले बरनि थुयो एवं बरनि जे माइनो राज परिवारनो अटैक खायनि बगैनो बरनि जे मानसिकता अबताव किन्तु नोंकि महाराज भाई नोंकि फाइट खाने नोंकि महाराज भाई चैलेंज खाने मतिनि साहस दं हैदा महाराज जे जागावो तिनि केंद्र बे कक सावो अत्ताकासे को मेतामसा मियां गासे सोशल मीडिया उनुखा यूट्यूब रेवती मोहन त्रिपुरा एक्स एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा एक्स एमपी सावो तितेदिसो ऑडिट इंगिया ऑडिट इंगै जेलो दानाय साबनो दानाय प्रदुक्त न दाना हाँ आरि सरकार साबनि गवर्नर साबनि नन खमना तंके ऑडिट होतिबा हाँ ऑडिट के तितेदिसि साक्सा देनायबा नर ऑडिट खायदिदि कभी तितेदिसि की करप्शन दङै दं माननीय मुख्यमंत्री साव 14,000 कोटी एक बार साव 6,500 कोटी हाँ नोंजे 6,500 कोटी सरमनि हिसाब सान्दिबा आरो 6,500 कोटी ब डिपार्टमेन्ट ब खातो नों रां रहका अब नोंथां स्रायसे साइमियाव 14,000 कोटी रां जे रहरमानि एडिसिओ नों ब डिपार्टमेन्ट रहरका एवं ब एकाउन्ट रां रहका मावनिचिनि टिटिएडिसि हापांनि सीएम तो साइदिका नरक जे टिटिएडिसिनि ट्रेजारि जे रां रहमानि चेक खायदि हाँ आंखे वांसगो माननीय रेवती मोहन त्रिपुरा एक्स एमपी बकी शुद्ध पॉलिटिक्स खाने बाई पॉलिटिक्स खाइथं ना दफा हामफ्राने बाई कक साइथं चिनी बुबाग्रा एआरसीसी नि चेयरमैन नरक जे रां रहमानि नरक हिसाब नांखाय नरक आं हाइपनो नुगिया खो तासो जरा कोनो बीजेपी नि लीडर जनजाति मोर्चा बादे तिप्रासार बादे मुबाग्राना हामिया सानाय करी बरक साइमन किन्तु ओ चिनि एक्स एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा संख्या एक्चुअली बिनि बैकग्राउंड तांबा आंथिं साका बन बैकग्राउंड खा सीपीएम खाइमा
বরক সিপিএম চাওয়া সিপিএম কিউ হয়েছে মানে ও মাইনো আগে বতংখ যে রাজ পরিবারের উপরে অ্যাটাক খাই মানে বিনি বাসনা প্রটেক্ট বাসনা দিনে পাতিবে কোনো বিনি লিঙ্ক করে কিন্তু শুধু রাজ পরিবার অ্যাটাক খাইন বগে বন স্পিচ রিল বিনি প্রটেক্টার স্পিচও রাজ পরিবার অ্যাটাক খাইন বগে ন বিনি স্পিচিং স্টার্ট তার মানে ওয়ান সং নাইদি ও তাকু বিপিন বাই তাকু রেবতী মোহন ত্রিপুরানি স্পিচ একটানি কিন্তু রাজ পরিবার অ্যাটাক খাইন বগে মত তাম সাইমান তাম বাই সাইমানাবো মংকে বরনি থিও যে আগে সিপিএম খাই যে তংমনি তাওবো সিপিএম সরাই সরাই মথাবাই বিজেপি নো ওয়ালাইরিবো সিপিএম দ সরকারতি মানফিনো বা ওটা প্রাইভেট দ মানফিনো বা একটা বরনি চক্রান্ত সরাই সরাই হয়েছে সংগ্রহনগো যে রেবতী ক বিপিন সব চিনি কুমারী তো ত্রিপুরা মথানি এমপি আবলে বকি ত্রিপুরা মথা এমপি দেবা বিজেপি সিম্বলে বুট বাসাও বিজেপি নি টিকেট বাই বুট বাসাও ও বিজেপি নি এমপি সিবলে নং বন সং মে দেবা তাঙ্গি সে নং তাঙ্গি রুমান হরমনি কক সায়ং হনে তাঙ্গি নং 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি কক সায়ং হনে তাং বন সং মে দেবা রোমান হরফ স্ক্রিপ্ট টিবিএসউ সিনানি ম্যাটার অব দিল্লি নি কেন্দ্র নি কক গে রাজ্য সরকার নি বোর্ড নি কক সেব তাই রোমান হরফ বাই কুয়েশন পত্র খায়া রাজ্য সরকার বা টিবিএসসি নি চেয়ারম্যান অব বিনিসি কুয়েশন বসে মারি অব কি দিলু সিংা নাও হাইদা রাজ্য সরকার মুসুং খেয়াল জায়গা রোমান হরফ বাই কুয়েশন খাইমানো রোমান হরফ বাই চালক খাইমানো বাহাইকে মেঘালয় সং খাইতং বাহাইকে মিজোরাম খাইতং বাহাইকে নাগারাव খাইতং মানে एक्चुअली साइमनिया बरक की सीद तोंग ना सीद सा सियाद सा बरक से बुबाग्रा भाई टक्कर ना नरने आसे खमना तंखे फादी चैलेंज माथे मदे इलेक्शन खादी नर जिसम चैलेंज नाने नाने सौती ब्रह्म थाबा हानि खाइबे दिता একটা ইলেকশন খাইমি আনরক বিশি ইলেকশন একটা খাইরে জ্ঞানরক কানবগে নরক সাইমানো টিপ্রাসেরিয়াও নন কোন অকাট করে টিপ্রাসেরিয়াও নন হামজানাই করে ও জুমলানো কেবো চাজগিয়া সাইমান আবো ত্রিপুরা জব স্রাই টিপ্রাসেরক সাইমান তাবো নন ও জুমলা ক নন ও মির্জাফর আং বরনকে সানামু সং বরক মির্জাফর সি ইতিহাস ফিলকাইন মানো যে মির্জাফর উনি কে মির্জাফর ভারতের ইতিহাসে একটা নাম আছে যে নিজের লোকে নিজে ধোঁকা দিয়েছেন রাজার বার হয়ে রাজাকে ধোঁকা দিয়েছেন ইতিহাস কেউ বলে যায়নি তাকো রেবতী তাকো বিপিন সং একচুয়ালি বরক মির্জাফরের নামই বরং আখ্যানা নাম তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাইতং অপেন সাইতং আমরা কেন অন্যকে টাকা দিব আমরা নিজে করব আকক ঠিক কিন্তু বিনিবখানে যে ওয়ানশক মানে অব কিন্তু পেপলাই থাকে তাঙ্গে তার মানে সাইসি চুনগো যে টিটিআদি সাপনো বড় আঙ্গরান মুসুং জায়গা টিপ্রাসনে সরকারং থং বনাইয়া আং আগে বসौ স্রাই বিনি যে ওয়ানশক মানে বখা বসাই রুখাইছে আমরা কেন অন্যদিকে টাকা দিব আমরাই করব হ্যাঁ যে নতুন এডিসি আমরা বানাবো এখানে সবাই থাকবো তৃতীয় এডিসি কি সবার জন্য হয় তৃতীয় এডিসি মানে কি ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আর অলরেডি মেনশন খায় তো মো ট্রাইবাল অনিবগে অলরেডি খাইজगमानी অরনি থিপলে আছে নগেন্দ্র জমাতিয়া সং থিপলে সামাচরণ ত্রিপুরা সং থিপলে ধ্রাও কুমারী সং থিপলে রতিমোহন ত্রিপুরা সং রতিমোহন জমাতিয়া সং আন্দোলন খাই ত্রিপুরা সারক অজাগাও থুই কলাই দিউই তৃতীয় এডিসি সিক শিডিউল ছানি দেবো মানে হ্যাঁ এখানে সবাই থাকবো কোনো ভেদাভেদ থাকবো না নতুন এডিসি বানাবো হ্যাঁ তিনি সরাসরি সাহিত্য তাই বরং রাংলা হনাবা তারপরে তিনি সাহিত্য যে হ্যাঁ মানে সাপোর্ট সাহিত্য নং অন্য সমর্থন খাইতো মানে নং ত্রিপুরা সে আইছে
TTADC norok fight khanani kok singya Tiprasar no amro chung pura borjon khai mari nai Tiprasar to tei phatar hani boro chalo jak nai no जों कुनो एक्सेप्ट खाया तिप्रासार বিগত দিনও সিপিএম রক খাইকেন মেলার মাঠ থেকে TTADC চালমন খুকলা খাইদি 30,000 ল্যান্ড রাইট মাইয়া गोबां बर' दं दिनै एलटमेन्ट माया 3 घन्टानि बेसे जों एलटमेन्ट माया दिनै तामनि बगै जों दिनै हा दिनै मालिक आगे जतन खास नों दिनै एकान जा खायना थानि बुमुं खायदोंमोन खायमाया এই সিপিএম র অমতি রুল খাইথাঙ্গা ক্যাবিনেট যে ক্যাবিনেট একটা ক্লজ नि बगै दिनै जों तिप्रासाराव दिनै एलटमेन्ट नोंआसो बीजेपी गभर्नमेंट हामजागो बीजेपी नि डाबल इंजिन सरकार बीजेपी न प्राउड खाइ दं गंगै दिनै बीजेपी 2018 हापांग फेमिलि जागोलो ताङै नों अक्लपना चेंज खायौ ताङै 3 गनदान जागो एक कानि दुई कानि मायौ तिप्रासारक तो जों एक कानि दुई कानि चिन तिप्रासार अनेक जागा दं हायसि दिनै सरकारनि ल्यान्ड रोड फायानो लामा फायानो जत नायना दिन बुकुम कलनि रेखा जत जागा एलिमेन्ट तिप्रासार एनएच थानि हाइवे थानि खरबसो रांमान हा नों गमरो तां सानो रियां ताखुरि बति त्रिपुरा एक्स एमपी नों गम खतां कक्सेबन साइमियां लेनि अधिकार दे डाइरेक्ट फान्डि रिखनि ता मसुबिदा दं नों जे साक न आशिक বিজেপি খাইন তোর জাগো আমি এরকম কথা বলতে পারি আমি বিপ্লব দাকে বলেছি 21টা 22টা দিও না হ্যাঁ हमको साइमन नों एक बार फनो न TTADC लैंड राइट दे नों तां साइमिया तामुन वाइसा फनो न एलटमेन्ट एक कानिया दुई कानि पास कानि माने तिप्रासार नों तां साइमिया कक खाइसे फनो हा ओखनि अधिकार करे प्रदूत के नाकि जेले पाठाय हा ক্ষমতা তলে তুমি পাঠিয়ে দেখাও ক্ষমতা থাকলে তুমি ইডি লাগাও হ্যাঁ গভর্নরের কাছ থেকে তো আপনি অডিট পাঠাও কত টাকা আপনি এডিসি কে টাকা পাঠিয়েছেন 14,000 কোটি টাকা কোথায় কোন ডিপার্টমেন্ট পাঠিয়েছেন আপনি হ্যাঁ আর ঠাউকা একটা বর্ণ ঠাউকা সাউই খয়রানি খাইয়ে বুট মানানি জাস্ট আমসক সিবলে ননি পলিসি জাস্ট বুট মানাবো চিম পলিসি নন হাইদা আম নর হে বর্ণ ইতিহাসনি পান্নাওয়াং বগি সাও নরক খা মির্জাফর মুং নর থানাই হাইছি ইতিহাস কেমন ক্ষমা খাইলা 2026 যখন এডিসি ইলেকশন পরে নরক নুগানো नों हाय रेबतीनि केव दामनाय तंगला नों हाय बीपीनि केव दामनाय तंगला खायसे बीजेपीनि खुद मुख्यमंत्री बननो दामरिगला ताबो सुदु तिप्रासार वालायना बगै तिप्रासार न कक बांलायना बगै ओ तिप्रासारनि खितानसो दिकेबें नंनानि बगै बावना ताबो तिसाय दं सुजा क खायसे जों आपति बहुत नुबि फैक्या आर ताइ साइलाब करै ओ जुमला साबना हेन माने मुख्यमंत्री साबो হ্যাঁ এই যারা মিথ্যা কথা বলেন হ্যাঁ তাদের জন্য আমি একটা কলেজ খুলব হ্যাঁ তাদের জন্য একটা কলেজ খুলব কলেজের প্রিন্সিপাল নাকি ওনারা হবেন হ্যাঁ ঠিক সাকা আপনি ঠিকই বলছেন যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের জন্য একটা কলেজ হওয়া দরকার মানে একটা প্রিন্সিপাল দরকার প্রফেসর দরকার কে মিথ্যা কথা বলেছেন 2018 আগে আপনি কি প্রতিশ্রুতি রেখেছেন বেকার সমাজের সমাধান করবেন আপনি কতটুকু সমাজের সমাধান করেছেন হ্যাঁ রেগার কাজ 170 টাকা থেকে 300 টাকা করিয়ে দিবেন হয়েছে নি 2023 বিধানসভার আগে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নির্বাচনী ইতিহাস এই ইস্তাহার 125তম আইন সংশোধন করে TTADC কে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হবে তা কি হয়েছে বছরে 50,000 জনকে আপনি কর্মসংস্থান করে দিবেন বলেছেন হয়েছে এই জুমলাটা একটাই পার্টি আছে বিশ্বতে যে এখন বিশ্বের 1 নম্বর পার্টি এটাই জুমলা পার্টি জুমলা কাকে বলে
বলতে গেলে এটাই বলতে হবে, এই পার্টির নামে বলতে হবে। যেখানে ফেক জয়নিং হয়, আপনি একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, হ্যাঁ, আপনি একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি কিভাবে বলতে পারেন আমরা 28 দখল করবেন? আপনি 28 দখল করে নেবেন? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী স্যার, আপনাকে বলতে চাই, আপনার ক্ষমতার প্রয়োগ করে কি আপনি 28 নিয়ে নেবেন? আপনি যদি বিজেপি পার্টি হয়ে যদি বলতেন, তাহলে আপনি বলতে পারতেন 28 মধ্যে আমাদেরকে ভোট দিন। ওয়াঁচক না দি মুখে ক্ষমতা নিয়ে লোক, মানে ক্ষমতা নিয়ে ওখানে প্রয়োগ খাইয়ে, মানে দখল খাই না সেদিন আমার খবর ছিল বলে কি গণতন্ত্র তখন সিংহ ককি খাই মানো। সবসময় সুরসুরি, জাতি উপজাতির মধ্যে সুরসুরি। ও আগে উগ্রপন্থী বোথা জামানি কংগ্রেস সানায়, আরে সুগ্রাম দেবনা বোথা জাকা, বিশ্বজিৎ দেবনা ফায়ারম্যান অন ডিউটি বোথার জাকা, তার কোনো বিচার করে, তার কোনো বিচার করে? হ্যাঁ, আপনি তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শুধু আপনি কি শুধু বিজেপির লোক মার খেলে কি আপনি বিচার চাইবেন? অন্য পার্টির লোকরা প্রতিদিন মার খাচ্ছেন, হ্যাঁ, বন্দুক নিয়ে। আমার এরিয়াতে কয়েকজন বিজেপির নেতা, বিজেপির ইয়ে আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন না? এখনো খুমুলুঙ্গে যে ব্যক্তি, যে মাফিয়া, রাত্রেবেলা একজন লোককে বন্দুক দিয়ে গুলি করেছেন, ওনার বাড়িতে আপনি গিয়ে ওনাকে মদত দিয়ে এসেছিলেন, হ্যাঁ, আপনি ওনাকে জেলে পাঠাবেন না? হ্যাঁ, আপনি ওনাকে দেখবেন না? আপনি দেখবেন না মহাশয়? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এই রাজ্যের প্রশাসনের প্রধান, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করুন, আমি আপনাকে অনুরোধ করি। তিনি রুমান হরপ নিকক আসলে जों गासै टीम दिल्लीयाव फायजाब, जों दिल्लीयाव फाय दिनै CBSE ICSE नि बोर्डनि चेयारमेन जों मालायनाय, जों खानाका लास्टआव CBSE हलि क्रस हायजागाव ताव कबरक साबजेक्ट इंट्रोड्यूस खायजागेव ICSE नि सेन्ट पल हायजागाव खायजागेव ताइ खायजागना ना दिनै CBSE व पढ़नाय जों जेरावनि लाइफ कबरक जारा साबजेक्ट नालायनि फ्यूचर बर थांसगुनु 다 원소만 살아나라. जों 8 시도는 바дл리 दिनु 7 시도르디 बोर्ड एग्जाम जोनो क्वेश्चन रोमान हरबे खानेदि तामा पटितो आं माने मुख्यमंत्री साका जे जगतचिनि स्क्रिप्ट अब ठीक नियाखो सर बांग्ला बेबो खायदि कायसा त्रिपुरा बोर्ड और खाय कायसा इंग्लिश बेबो खायदि रोमान हरबे खायदि तामनि आपत्ति दंबा asal jaga kontroversial tongo as jaga no roman hol una tiprasa ni bakhan na musungia ya jaga tiprasa ni bakhano 99% tini chini sirai rok je jara tini college পড়নে থেকে শুরু খাই স্কুল পড়নে থেকে শুরু খাই they want roman script, even not only student, even teachers যারা টিচিং করছেন ওনারাও ডিমান্ড করছে রোমান হরফ দিয়ে করলে ভালো, পড়তে সুবিধা এবং প্রপার প্রনাউন্সিয়েশন এটাও হয়। তারপরেও আপনি করবেন না, হ্যাঁ, বসনা সাউসং যে ফ্রো হাংরাই বিনা মালনা থামন দিনো বসাও সাকা CBSE को मेटानो सागासं बसाव CBSE ना आंबो सैजानो उत्तर होयानो नोंसों जों थानाय CBSE will discuss why they are not agreed in the Roman script in the cover.
당이 버러 거고 누만 허락 액셉 가야 아무튼 প্রশ্নই করে সিবিএসই নি তাম প্রবলেম তখন বসালা বাট চীনে রাজ্যনি স্টেটনি যে স্টেট পলিসি দে আর নট এগ্রি ন্যাং সাকা বানাই না আমতে কোনো কল দিয়ানি তিনি जों সিবিএসইও থাङै दङ তাইसे চেয়ারম্যান মাননি আফরসনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জন কক্সবাজার বউ মেল খাইনে তিনি মেল দেখাই जों চেক খাইনে কাজে ত্রিপুরাসাও जों বুঝিনা নাंनाय বসকেন 2026 সিমিন চিনি ফাইট या এডিসি গভর্নমেন্ট সাও ফাই ইজ নট आवर বিজনেস কিন্তু চিনি ওয়ানসক মানি হিংকে অবশ্যে তি বুচিনি বুবাগানি ওয়ানসক মুখ অবশ্যে जों চিনি হাও जों केबनि तला दंया चिनि हा जों सासन खायनाय जों फाइट खायनाय चिनि लैंड राइट चिनि एजुकेशन राइट्स चिनि जे मानथाय सख्ताय चिनि हाव जों सासन खायना गोबां इस्यु दं चिनि ताइसिं ताखौ बिपिन सामानि हाय ताकर जनाव बो तिनि साइ दं खाबले ना एजुकेशन तिनि तिप्रासे तिनि एजुकेशन तांनि आंबा हा 사브린 다이야고 사브린 다이 아무기 티디아디시 하본 다이 해다 티디아디시 하본이 비니 언거 버석바 에듀케이션 이제 스쿨 이제 언거 버석 프라이머리 레벨 줘라 SB 사브니야고 스테이트 거ቨ먼이야고 하이 스쿨 사브니야고 스테이트 거ቨ먼이야고 하이 세컨더리 스쿨 사브니야고 त्रिपुरा सरकार गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंटनियाgo हा तांगै जोंबो दैलिं सिंनि दंब्ले बिधान सभा बासावै जों बदली सिंह दंतांग दिब्रासे रे तुइ क्रिंगना नां तुइ की एडिशो वाटर DWS डिपार्टमेंट दं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एडिशो हापंग दं हा माने सियाखा दं सियाखा सिया दं स्राय स्राय हेसि साख सांना सिमा हाय मा दं तिरै साख सांन पाइले जे दं बाय दफामा थांजागला हा नोंगारा साख सांना हाय डॉक्टर सिनामो बाय बुइनन डॉक्टर मानेगला तमा डॉक्टर बन तामनि डॉक्टर नो साखसाखान डॉक्टर सिनाखान डॉक्टर खायदा त्रिपुरासानो खयरानि खायबाय डॉक्टर ता मिर्जाफर ब्रिटिश रो आगे बस ब्रिटिश रो कम तिखनि इंडिया रूल खायलां खायसि 200 ईयर इंडिया रूल खायमे एकता कारण मिर्जाफर हाय बरक कबां ताबो किछु लुबि किछु पर्सनल इंटरेस्ट ने बगे हा पर्सनल साखसा कुछु कानन बगे सिमिन अच्छा नों वास थाम सामाक लायखे बांखुन बुसिमाले यामिया ताकदन लामा क्रै ताकद हॉस्पिटल क्रै कारेन्ट क्रै हा तांगे राज्य सरकार यांसे दो राज्य सरकार सामने तिनी बीजेपी हाबो चल दंनाबले डाबल इंजिन सरकार साखसाना प्राउड दो डाबल इंजिन सरकार जों खाइमानो तां तिने रिमेन न काइसाबानो आन कयतो डीपीआर सामजक दं हासु खुलिन लामा डीपीआर सामजक दं तांगे सेंक्शन दियो हा तांगे तिनी मेंटेनेंस सामो तांगे तिनी जनो सेंक्शन दियो कॉलेज तक दिन दिया माने बीजेपी नि एमएलए करी नि हैदा बीजेपी नि एमडीसी करी न दिया उन्होंने बरती परसेंट हमजा का सादी बरती परसेंट हमजा का सन रख सादी ए जुमला बास कक सावै बर्न खयलेन ताखाय देहैसि आर बरक जे मिया जॉइनिंग ताकाजो दिमाना सम्पूर्ण फेक आर बरक जों साइमानो अ मंडल प्रेसिडेंट लगे ताकाजो बरक केबु क्रै आमोइन ब नखला प्रोग्राम माखै मन की बात गबो नखला ओबिनी पार्टी प्रोग्राम को जॉइनिंग आस बिराट प्रोग्राम साइट वक्त जा नखलान मा खैबि नखलान तान बो सेमा केउ बन लगे ना करी बुजोतन साइमनो आ बरक साबो आ फोना साबो बिनी बैकग्राउंड ताम बुजोतन साइमन जों दुइ दिन दिन परे अ ताकारजलावन जिनि कासे जॉइनिंग तंगो आइ किसने को बीजेपी खाने रो हानि हाचिन तिब्रा मथ जॉइन खाइ तंगो मा बरक बास साव ओ कयजना बरक बीजेपी जॉइन खाने रो सिनि मथानि ओ कयजना बरक मुखा बरक काप काप साव ता जों अर फाइ कोन ना करिखा जों ते किबिल फाइबिने इनथानि फाइबले कन्टेक्ट हानि हाय न न वासा अमर देबर मानु खना कमलपुरनि दिनि थांगा खना हानि हाय बुगा फाइ माथं फाइ मालाय फाइ बरक ते हानि तिबा मथ जयने गोबां मा दङ ता फाइनाम जों दंनाय रक फाइरे एक दंखा ओ सिकन बुमा काब्रा या हाइन दं ता हायसि जरा फाइके बर जतन फाइने जों साइमानि दं फाइने 100% गो अम हाय बरनो थावका बाजी सबै जुमला बाजी खयै बरनो बखना पाइ मांगला आ त्रिपुरासन सब बरनो न रखाय मने ताखाय आरो किसा मिसा तितु तंजाखा किसा मिसा गेसारि तंजाखा के तिसे तंजाखा आसबन नेता कतरन हनै
निजिनो साक्सा मने ताके तिप्रासे रेखा तिप्रासनो माहामजाकनाय आंखाय न बरनो बीजेपी रक न बने कुनो तितेति हापां मान थान बने कुनो अबदान करे र बुट बासना स्कोके तितेति हापानि मिनिसि बुसिया बरो मिनिसि बुसिया बरो काजै ताखु रेवती मोहन निनो भाई कक सामानि जे उस्कानि मलो कक सामानि अब किन्तु नों मासुल नों मानाय हेसे नों जे बरनो उस्कानि मलो कक सामानि जेल दानाय सामारो हा निया गासै प्रमाण दंखा नोंथां लियाय दंसा सरकारनो नियागो प्रशासन नियागो हा प्रशासन नियागो सिबले अब तो 20 करी कक सासाव बिनो तुम फानने ओबरो एक्चुअली मो कोनो काजि चुक लाखायसि आर मायुनि उखलगो सैसिंबानो अब मायुं तफन नासिक लाख चिन बोबाग्रान बोताम सानाय सागाय द चिन बोबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बहादुर तिनीबो जिंदा तंग कथा दं चिन राजा महाराज तीन कथा दं हायसि महाराज कक थे सागांकै त्रिपुरा जो कलि थंग हायसि नरक अर जत कैबिनेट मिलवे कैंपेन खाइबेनो महाराजा साइचों कैंपेन खाइमा बैनो त्रिपुरा मथानर नारगै मैया त्रिपुरा मथानर नारगै मैया जे जगह बोबाग्रा थांगो जनप्लाबन न नरक खाइबो जुमलाया नरक कि बोबाग्रा चैलेंज खाइपाइने हैदा नरक खाइबर कि बोबाग्रा थाम अक्का तंग बादाने सागरि द हा ताखौ बिपिन हानो डॉक्टर सिनाखन डॉक्टर मने खाइ साक साक न रेवती मोहन त्रिपुरा वासी एमपी खाइ जखा हा नोंतांनि एमपी इंगलि आबो चिन्द दुसबा सोंगो नायदि ननि अमित शाह जिनो सोंगो नायदि नोंतांनि नन टिके दिलिया आबो चिन महाराजन दुस बका एक्चुअली बिनि पर्सनल सत्रंगा अबसि ब थांनाय लोकसभाबो टिकेट मालिया एमपी इंगलिया तंगमानि चिनि महारानी न मानि अमित शाह जी टिकेट दिलिखा बिनि खूब आजाकासि आम बाइस बो पर्सनल अटैक माखाय बने कोनो माने अकात करि हेसि चिन बोबाग्रा साइसं माने नरक फाइट खेनेदि बुझि खनाबले फाइट खेनेदि फाइदि ओपन फाइदि इलेक्शन टाइम बिं खरि टाइम लिखरि इलेक्शन जों साउथ नन चैलेंज के सावैसि जों केमनो जबरदस्ति खेनाया पाब्लिक चिन बोबाग्रा लगे दङ तिब्रा मथन लगे আমরা আপনাদের মতো আমরা 28 দখল করে নেব এটা বলবো না আপনারা কিভাবে বলতে পারেন এগুলো আমরা দখল করে নিব মানে ক্ষমতা প্রশাসনকে প্রয়োগ করবেন আপনারা না তাই তো এটাই তো বলতে চাই ইদার তৃতীয় ডিসি এরিয়া ইদার তিপ্রাসাদের এরিয়া আপনার জোর জবরদস্তি করে নেওয়া যাবে না এখানে কোনো জোর জবরদস্তি চলবে না তৃতীয় ডিসি এরিয়াতে তিপ্রাসারা আমরা কোন সময় সঠিক টাইমে সঠিক জবাব দিব এটাই আমাদের উসুল সব সময় আসলে বুঝবেন এখানে কারো কথা দিয়ে চলবে না তিপ্রাসার কথা দিয়ে তিপ্রাসার প্রশাসন চালাবে ওরা বর্ণনা হয় তমাসামা 10,000 কোটি হকা 14,000 কোটি হকা রাং বিয়াং থাকা সিংহা সিয়াদাংখা লামা উন্নয়ন খাইমিয়া রাং রহমাসিন নং মাত্র 7 কোটি টাকা বছর ब लामानो ब्रा उन्नयन खेने तितेदिसि हापां बिपिन साइदमान नङाबो हेल्थ डिपार्टमेन्ट बोसोर आं रहक एजुकेशन बोसोर आं बिनो साइदमान मात्र 1.5 कोटी टाका रां रहर जागो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट तितेदिसि न साइदमान नों हा साकसाना डॉक्टर नेता हंगानो जतनि सिना तावान सबदि आ नों हाय नेता र हाजार फाइथांगा तिनि फाइ कमाइ थांगा हायसे नों हाय हाजार नेता फाइ कमाइ थांगा आसले साकसाना प्राउड टांगजोदि जेफोर अहं बारिओ अहंनि पतन नायनि हायसे अ पतन ताइ बेसि दिन करिखा जरा फाइ दङ नों जे बरबाय चलो नरक जे बरबाय चलि लायो आबनि कुनो लास्ट नन फन रुतु नन संनाय फन दङ सिट न संनाय दङ नन हायसे ता बयनो हाइन सामाने आ जरा फाइ दङ नरन हायसे आ जरा नन फाइ दङ ताइ बेसि दिन करिखा 2026 तिति इलेक्शन पाइखेनो नरन ताइ नतुखन मांगला खायसे स्राय साव आनि कक तिनि सैनारि हासिन लुकराव नरक खानाय देहेसि 100% आं सावो तिति एदिसि हापां माने जेफोर 2026
Jika edisi election hanya hai tipra mata soal kothon khainai akon nono lutung mangla maunya tribal fair montri nono bosawa nangbo montri de mata no mata kon thik tongla hais ambai tabo jeng man ngruk di tabo je khukman khugruk di ulote khukman sujung mangla nai ne geno pho tipra mothani audit ready ta audit tam no sabna audit ta dihon no government kuno hizar sanadi no busala hoka আর নরব উত্তর দিন নরব ডিপার্টমেন্ট অফ বসে রাং রহরকা নরব উত্তর দি হাইছি উত্তর নাফরকে করে সিঙ্গাপুর চিমি দং নং নে নরব রাং রহমাসে মাতো 800 কোটি টাম ডেভেলপমেন্ট খানি সাগরি দ হ্যাঁ जों आम डिमांड खायो जे डायरेक्ट फंडिंग रहरे जों डेभलपमेंट खाइ फुनुक नाय डायरेक्ट फंडिंग रहरे नरक आमन जों डेभलपमेंट खाइ फुनुक नाय 125 अमेंडमेंट बिल पास खायो 50 जन एमडीसी सनाबि जों फुनुक नाय ती प्रसर आमसिक दिया ती प्रसर बहुत एडवांस है जों सुजुक में अपॉर्चुनिटी में बिति ती प्रसर कसाइ दं साखसना ती प्रसर अनि खाल दाखु तेबे खुब जों खागन बखा ताछि कम दे वी कैन डू इट जों खाइमन जों जा सुजुक में जों खाइमे आते मेजॉरिटी रो जों डोमिनेट खाइ दं बस जों तिनि माया हेसि आले प्राउडली सावो चिन बुबाक चिन बस कांगो तंगो जों तिनि फाइट जतिस खाइमानो जों अ हाउस जों फाइट खेनि बासेनाय Sini hano sing sini sasonon tong nai jeng jasa kepan buin dolat tong yawo sing protika makai ni. Fighting boro bisho ni ek number partipan fighting haisi. Sing thansa tong khai sona kebe kun khai mi. Sing thansa ma tong nai. Ngi mano masa musu party ni party wo asontosh tong wei thang ni ma. Bara no request khane jo atong no tibil phai di. Sing thansa ma tong nai. Thansa ni ekmatra mul mantra tini jeng फाताखानि बनो शिक्षानि जिन थनि अनफॉर्चुनेट 2023 जों फैक्टर उमालि तिनि जदि फैक्टर उमान खंकै तिनि चिन बुबागला फुनुगुरि कमोन तिरपरा जिन शासन प्रशासन बाहिके चले तिनि फुनुगुरि कमस ति प्रशासन बाहिके दाममारि केन्द्र जों फुनुगुरि कमस ति प्रशासनि अरनि हास्तिनि मन्त्री कैबिनेट बाकी डिसिजन माना जों फुनुगुरि कम हाइसि बट अनफॉर्चुनेट जनो आ जों सुजुग मानदि जों फैक्टर मले जों मैजिक फिगर मालिया अमन चिन दुख जों दुख कायसा बस कांदिनो थांचाखा मा फाइट मा खानेसिं जों मा फोंनाय ति प्रासनि बुसति बाजुमि करबे ननि ना अबसं बन संनाय लन ताम असुबिदा दं आसिन डिमांड दङ जों मेमोन सबमिट खायनाय अरनि जत कमिसन खामनिया गलो रुमान हरबायनो ति प्रा सरकनि जत राय तमनिया गलो तिनताङि ति प्रासनि जे राय जे मुसुमनि अधिकन ताङि तिनि खाइजे गया दिन स्राय से दूध पानी का पानी हो जाएगा सो हमबाय थैंक यू रखना जतनो हाइन हाइसे मालाय फिनाय हाइसे आर बयनि अमते थर्ड क्लास पॉलिटिशियन दोने को खनाव कोनो खैरन न करे जों चिनि हानि बगे चिनि फ्यूचर चिनि थेनानि बगे जों फाइट खायनाय सालसे जों सालसा सय उनाय जों कप्लाय वी शैल ओवरकम थैंक यू वंस हामबाय जतनो